بسم الله الرحمن الرحیم لقد كفر الذين تاگی سر کفر کردیا کسانو قالو چوائی ان الله یقینا الله والمسیح ابن مریم دا عیسی زوی د مریم دے وقال المسیح وویل عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبدوا الله وی اولاد یعقوب علیہ السلام عبادتو کئی دا اللہ ربی چه رب زما دے و ربکم او رب ستاسو دے انہو یقینا من یشرک باللہ چاچ شرکو کا اللہ سرا فقد حرم اللہ تاگی سرا رام کردے اللہ علیہ الجنہ پدبان جنت وماواہ النار او زید دے ورو وما للظالمین من انصار او نشته د پر ظالمانو سوک امدادی لقد کفر الذین تاگی سرا کفر کردیا کسانو قالو چوائی ان اللہ یقینا اللہ ثالث ثلاثا درم د دریونه دے وما من الہ نو نشته بلا جتروا الا الہ واحد مگر جتروا دیو وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَچَرْتَ مَنَ نَشُدِي عَمَّا دَاغَسَنَا يَقُولُونَ چِوَائِ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ نُخَامَخَا وَبَرَسِيَا كَسَانُ تَا كَفَرُوا چِ کفر کردے مِنْهُمْ دَدِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب دردناک افلا يتوبون آیاتی توبن و باسی الاللہ اللہ تا ويستغفرونه وبخنه دي غواړي والله غفور رحيم والله دې بخون کې مهربانا